Siol mahita manjalo hatan ni Tuhan bani partongguan ta. Ranai pasonang kita martonggo hita. Terima kasih ma Bapa. Siol mahanami tongon manjalo hata muna pasingin ibagas partongguan on. Por saya dohanami do maham naman rajai uhur pikiran nami. Ibaga Yesus Kristus. Amin. Taganupan na hinarga ni Tuhan. Atani nebata nagabi ambilan bani partongguan ta bornginon. Ay ma humbani buku Rom bindu 12 ayat 10 pitu dasku bani 20 sada. Jadi sonon ma hatani Tuhan. Ulang ma balaskon na siyam na jahat balas ni na jahat. Porluhon na siyam manamadear ilo beni hagadup halak. Anggotar bahen sibar ni natarhorjahon na siyam. Mardami mana siyam pakon hagadup halak. Na siyam na hinaholongan. Ulang mana siyam membalas. Tapi padas na siyam ma ringis in bani na ibata. Ay tarsurat do. Baku do pambalason. Aupe membalaskon nini Tuhanin. Aipe anggolohean musuhmu bere mangan ia, anggohorahan ia bere minum. Ay anggo ibain ham sonai napajunjun narnar doham bani uluni. Ulang mataluham ibain na jahat. Tapi taluhon ham mana jahat in marite namadear. Amin aima dasni. Oras mabat taganupan. Ya, itaganupan na hinarga ni Tuhan na marmalas nihur bani partongguan ta bornginon. So maldoratene gati yapok kita dohoma bani guluon. Pambahenan niya soman. Langhaganupan pambahenan na mader na jingis. Tapi rado homa roh. Pambahenan na mambayan berit niuhur. Pembahenan napa tubuh kon marah bani dirita atap sebalik ni tapi rado sipata mambaen burit niuhur marah do pakasoman. Nah, anggodong hal na sonayai pembahenan na mambaen burit niuhur bedo homai dah kita di atas tanahon agi lingkungan taratene marpala-pala do homa hita mambahen hal na sarupa do pak asoman taai. Lang puas pangahapta anggo ipasip kita pambahenin na jahat dopak dirita parpikir do hita rado lang tenang paruhuranta rado yanggap kita tartawai ma iya halani do maibayan ni burit ni hurbakko jadi dop ni ita pe marusaha do homa membalaskon songon pambahenan niyai hubani hasomanta. Nah hal na sonayai magati jupak kita tene bani guluhon. Ibaga sata na pondok gati terjadi na jahat ibalaskon maritehon na jahat. Anggo idomdom halak kita balas ni maningon idomdomi hita koma iya. Daganupan na hinarga ni Tuhan. Aima dunia on iya nanta mangguluh on nuan. Tapi sa sitong ni sadahal na menarik. Por ini pesonai iya po kita idak kita. Nahado halak Kristen bani hajong-jongan ni ito nga to nga hal na sonayay. Apakah halak Kristen na prosaya bani Kristus juga menganut prinsip na sarupa? Ang gudong na jahat na izalohita balas konon tadohoma na jahat. Na izon mahita iyazari bani panorang partonggonon ipagolpa husita. Ipaingat husihita mariteo nambilanta ibagas partongguanon. Anggo ikawako kita tokin bapay nang bani buku Rom 12 ayat 2. Adong dohata ni Paulus ubani kuria nadong i Rom na homage hubata bornginon nini ijay anja ulang masa rupa na siyam pakon dunia on tapi mubah ma marite habayon niuhur. Nah, salah sada tanda nadong bata nalang dos kita pakon dunion ay ma sada prinsip sikap. Ya tahun bani Rom 12 ayat 2 inokan ulang masa rupa na siyam pakon dunia on. Nah anggo dunia on manimbangi na jahat
ibalas na jahat. Ay maanggo dunia on. Tapi hita lang boy sa rupa pa kon dunia on. Ala ni ay ma bani ambilanta sa darion ipatugah kubata. Ipatorang do hubata. Naha do tongon sada jolma na do mangirikon Kristus. Na do persaya bani Kristus manghandopak kon na sonayay. Nini ambilanta bata sa darion ulang mabalas kon na siyam na jahat balas ni na jahat. Ay mahape prinsip bata. Ay mahape sikap bani halak na do persaya bani Kristus. Anggo dunia gati mempraktekkon na jahat balas ni na jahat. Tapi anggo hubata ipodakkon ulang na balas kon na jahat balas ni na jahat. Tapi maningon do na madear ipataridah ko kita. Jadi anggo idomdomi hasoman pehita lang maningon idomdomi hita iya. Anggo ihatai hasoman pehita lang maningon homa hita pe makatai hasomanai dopak halak naligan. Tapi maningon pajong-jongon tado na madear. Anggo ijahati halak kita maningon na madear do ibaik kita. Anggo ihatai halak kita lang diut kita huse makatai iya dopak halak naligan. Ay ma prinsip maningon na madear. Bahkan nini huse bata lang olat ni na madear ay. Tapi marpala-pala do humahita patubukon damai. Bukan semakin memperkeruh suasana. Bukan semakin membuat suasana ay semakin ribut nih. Maor nih. Semakin hancur. Tidak. Tapi berusaha kita semakin menenangkan suasana. Bukan semakin memperkeruh. Bukan semakin memperparah suasana. Tapi hidup ala na persaya. Agepe gati na zahat ay ijalohita. Tapi kita tetap berusaha untuk menciptakan suasana damai. Bukan justru ay kesempatan ta untuk membuat suasana ay semakin lebih buruk. Semakin lebih pahit. Apalagi bani sonarion. Bukanlah kita sebagai ala Kristen semakin memperkeruh. Tapi mari kita juga semakin memperbaiki. Semakin mengarahkan asoman. Supaya semakin mengerti akan kondisi sonarion. Baru namang yun na paling menarik ko maipatugah kubata. Selain kita supaya membawa suasana ay hubani na madear. Suasana ay penuh dengan damai. Halak Kristen harus membalas segala na jahat ay ibalas maritehon holong. Jadi halak namar dom-dom hubata na mambain burit niur pe hubata maningon ia holongi hita do. Nah ini menarik. Ala nigatido hita Bapak Inang untuk menyadarkan sesuatu atau menyadarkan asomanta atas perbuatannya, kita buat juga dia yang jahat. Iberi hita use nama pait kubani ase ihap konni. Sonaha ahap kai. Sonaha panghap kai. Ase ibotoh bahwa nabi nainai lang dear. Maka kita buat juga yang buruk kepada dia. Ternyata bukan. Tapi cara kita untuk menyadarkan seseorang atas perbuatan yang jahat bukan dengan cara yang jahat, tapi tanamkan yang baik. Bain nama dear hubani. Itulah cara bagi kita untuk menyadarkan. Songone sobut bani ayat 20 ay. Anggo ibain hamsonai. Artinya membain nama dear dopak na jahat. Napa junjun nar do hambani uluni. Menyadarkan seseorang. Jadi itu memang tugas ta. Jadi bukan dengan cara yang jahat juga untuk menyadarkan. Tapi dengan berbuat kasih, memaafkan, tidak memperkeruh suasana, itulah cara untuk menyadarkan seseorang. Jadi lang terpancing hita bani keadaan. Lang terpancing hita bani hata-hata na boy mambain emosi. Tapi justru kita balas dengan sikap yang baik. Tidak bermusuh, lang mardom-dom, lang marah. Tapi kita mengasihi, memaafkan. Dan disitulah cara kita untuk membuat suasana gok damai dan menyadarkan seseorang akan perbuatannya. Anggo sunai Bapak Inang, apakah kita tidak bisa membalas? Ya memang tidak. Isobut do bani ambilat bani sadarion. Lang hak tahape membalas, apalagi membalas kona jahat. Isobut bani ambilanta nini Apostel Paulus. Hak membalas ay mahak ni naibata. Asyang godong pe songon nalang sosok ibagas urta.
songon nalang dehar ibaga suhurta pambahennya soman. Nini bani ambilanta bani sadarion, padas hamma ai, padas kita maringis tayu bani Tuhan, yang berarti doakan dia. Itu tuh carata padas konai hubani bata marite tonggo. Berarti martonggo do hita, berarti ibu kita do hasomantai ibagas tonggota. Jadi lang pita hasoman na bujur tumang itonggo kita, na dor hubata tumang itonggo kita, tapi nagati mambain burit niuhur bata pe, mambain na jahat hubata pe, maningon itonggo kita. Dan itulah cara kita. Patugahkon hubani na bata, dan biarlah Tuhan yang membalas. Kenapa? Karena Tuhan membalas dengan keadilan. Yang gozol magati membalas, biasa nih ya uhur nih. Ang gosong naha harosuni ay maibayan ni. Tentu ada cara pembalasan ni jolma. Tapi cara pembalasan Tuhan adalah pembalasan yang adil. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan ay bani setiap pembalasan bani hal na lang diari bani goluta. Alanya ita ganupan Bapak inang. Kita ay ma milik ni bata. Lang sibolis naman rajay uhurta. Lang dunia on si mada goluta. Tapi tondu na passing aido naman rajay dirita. Tondu na passing aido si pambubay bani dirita. Alanya ay ulang matalu hita ibay na jahat. Tapi talu kita mana jahat ay maritehon hata ni bata. Taluhon hita mana jahat ay maritehon kuasa ni Tuhan. Maritehon pangajarion ni bata. Izon mataridah hakaristenonta. Hakaristenon namang guluh i atas guluhon. Alanya yung tongon Bapak nang si patamahol do makorozaonon. Apalagi tonga-tonga ni kondisi ni guluh. Tapi tengeru hurta. Anggoto tapdo hita marhaporos sayaon benay bata. Alanin na bata selalu mengajari nama diar hubata. Boy do tardalan ko kita ay. Tarhorjok kita do ay. Ase. Ulang mabalas ko kita na jahat. Balas ni na jahat. Tapi nama diar mabaik kita. So na nerus ko ni Tuhanin ma. Ay mabaik kita. Balas ni na jahat. Maningon kok dami do hita. Ase. Labin ihap ko na somanta. Adong Tuhan. I atas tanahon. Amin. Martonggo hita. Terima kasih ma Bapa. Gatido tongon hanami taruyun bani tahi-tahi ni dunia on. Tapi sadarion ipagol pahamu si hanami ipoday ham hanami. Nah do tongon hanami mandupak kon segala na sambor bani guluh nami. Pambayan niya soman na jahat. Maningon do hanami tongon pataridakon harusumu. Pakai hamma totap hanami Tuhan. Tondo na pasingin ma na mangajari hanami. Terlebih bani kondisi sonarion. Ase orot kanami hubamu. Pandemi na lape ibotoh kanami at tigan ujung niyon. Olong atemu Tuhan. Masu-masu maham. Manihaganupan pagori ni kuriamu. Ase tubuh matongon hasehaton. Bani gulun nami. Sehat partonduyon. Jorgit pardagingon nami. Terima kasih ma Bapa. Jolham matonggo nami bornginon. Amin.